one is small long. Small, semi-med lang to. Small med pa puff, heart neckline, zipper back. Code ako Rosas 180. Rosas 180, small med. Ganda oh. Rosas 180, small med yan. May mga plain dark colors. Double check ko. Yes, meron naman atang dark colors. Plain dark colors. Oh, this one. Best fit medium semi-large to or medium mga madam. Branded by Ali, navy blue. Wrap around to mga mi. Ang ganda. Best fit medium po pang office. Code ako dito ng navy. Navy 180. Branded by Ali. Yan ha. Branded by Ali. Okay. Blue. Gem yours na si Blue. Gem J. Perez. Ganda rito ni Blue. Gem J. 123 yours na to. Okay. Next one. Okay, wait lang na yung mga plain. Ang ganda nito. Extra small to small, mga madam. Zipper back. Ang cute-cute. Okay, extra small to small. Ganda. Kaya lang ang liit. Code ako vintage 180. Zipper back yan. Vintage 180. Okay, sa puff. Madam Nestle. Taray. Gusto ko yung Nestle. Madam Nestle Lacy ko. Yours na si Puff, ma'am. New minor. Pasend kami ng details. Ma'am, name, address, mobile number, down payment, ma'am, na 300. Okay, 300 lang tayo, ma'am. Madam Nestle, screenshot po, 123123. Send mo sa page namin, tapos kasabay nung down payment mo, ha? Okay, Madam Nestle, yours na to. Okay, next one, Navy. Jam J. Jam J. Perez, 123123, yours na to. Okay, next sa vintage. Eds, yours na si vintage. Eds, ang ganda nito, Eds. Eds, 123123, yours na to. Si vintage. Okay, next one. OMG. Another X. Ay, small med. Ang ganda. Mga madam, ang ganda parang yung vintage. Small, medium, zipper back to. Oh my God, ang ganda. Small, medium, papaf. Huy, grabe, ang ganda. Wait lang. Ang waistline, 30. Waistline, 30-31 mga madam. Napaka-nice. Zipper, ala, ang ganda. Okay, ayan siya. Para siyang vintage style din. Pero tingnan nyo mga madam. Code ako dito ng beige. Zipper back code beige, 180. Yung suot ko, 180 lang din to mga madam. 180 all items tayo. 180 pa ubusin all items. Oh my God. O, Jem, kunin mo to, Jem. Medium, semi-large, button down. Gusot mayaman. Ang ganda ng tela. Grabe. Okay, garter waist. Tapos button down yan. Medium, large to mga madam ha. Medium, semi-large. Code ako OMG. OMG.